हेलो पिला माने गुड मॉर्निंग समस्त को गुड मॉर्निंग। पूर्व क्लास रे में नवम अध्याय अभ्यासर समस्त क्वेश्चन आंसर को पिला माने आमे करिथिले। एबे एवं आजी कौन पढ़िबा ना दशम अध्याय। ओके, ख्रीष्टाब्द 300 रु 800 मध्य रे भारत। तेबे पिला माने आशा करे आपण माने पूर्व वीडियोटी देखिथिबे एवं पूर्व वीडियोटी को भल पाइबा देइथिबे। तेबे आमे डेरी न करिकी क्लास टी को आरंभ करिबा। चलो पिला माने ओके हो एटा होउची पिला माने षष्ठ श्रेणी रो इतिहास रो लास्ट चैप्टर। ओके, तापरे आमे राजनीति विज्ञान आडकू जीवा। तेबे डेरी न करिकी आमे क्लास टी को आरंभ करिबा। एठी गोटे गप दिया पिला माने कौन कहे ना अविनाश महाराजाधिराज उपाधि बही पढ़िला परे ता विषय रे जानिबा पई आग्रह प्रकाश कला। सही उपाधिर अर्थ कौन एवं ताकू किए और काहींकी व्यवहार करुथिले जानिबाकू चाहिबारु तार मामू बुझाई कहिले राजा मानक मध्यरे सबुठारु शक्तिशाली और चक्रवर्ती राजा एही उपाधि ग्रहण करुथिले। प्राचीन भारत रे गुप्त वंशर राजा प्रथम चंद्रगुप्त निजकू महाराजाधिराज उपाधि रे भूषित करथिले। तेबे कौन है ना प्राचीन भारत रे गुप्त वंशर राजा किए ना प्रथम चंद्रगुप्त से निजकू महाराजाधिराज उपाधि रे भूषित करुथिले एवं सही वंशर राजा एवं तांको परवर्ती समय रे राजा मानक विषय रे जानिबा। तेबे चलो पिला माने तांको समयर राजा मानक विषय रे आमे जानिबा। कौन कहिছে ना कुषाण मानक राजत्व परे भारत रे राजनैतिक अस्थिरता देखागला। तेबे कुषाण मानक राजत्व परे भारत रे राजनैतिक अस्थिरता देखागला एवं यहा केते गुड़िए छोट छोट राज्य रे मध्य विभक्त होइगला। किंतु गुप्त माने एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले। गुप्त माने कौन करथिले ना एक विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य को समाने प्रतिष्ठा करथिले। सही वंशर प्रथम दुई जन राजा श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त अधस्थन राजा थिले एवं सेमानकर उपाधि थिला महाराज। तेबे एही दी राजांकर उपाधि कौन थिला महाराज। भारत रे गुप्त शासन ख्रीष्टीय तृतीय शताब्दी रो मध्य भाग रे प्रतिष्ठित होइथिला। तेबे पिला माने मने रखिबो भारत रे गुप्त शासन केबे प्रतिष्ठित होइथिला ना ख्रीष्टीय तृतीय शताब्दी रो मध्य भाग रे। गुप्त वंशर तृतीय राजा थिले प्रथम चंद्रगुप्त। तेबे पिला माने मने रखिबो गुप्त वंशर तृतीय राजा किए थिले ना प्रथम चंद्रगुप्त। से ख्रीष्टीय तृतीय शताब्दी रे राजत्व करुथिले। से केउ शताब्दी रे राजत्व करुथिले ना ख्रीष्टीय तृतीय शताब्दी रे से राजत्व करुथिले। से प्रथमे दुई जन राजांक परी अधस्थन राजा न होई स्वाधीन भावरे निज प्रभुत्व जाहिर करी राजत्व करिथिले। तेणु तांकर उपाधि थिला महाराजाधिराज। तेबे कौन पई ए उपाधिटा दिया जाइथिला तांको पिला माने बुझी पारिलो ना से कौन करथिले ना जो प्रथम दुई जन राजा थिले श्रीगुप्त और घटोत्कच तांको भलिया से नथिले। से किपरि थिले ना स्वाधीन भावरे निज भ्रातृत्व जाहिर करिकी से राजत्व करुथिले। सेथि पई तांकर उपाधि महाराजाधिराज दिया जाइथिला। ओके, तापरे प्रथम चंद्रगुप्तଙ୍କ विषय रे पढ़िबा। प्रथम चंद्रगुप्तଙ୍କ शासन काल केते पर्यंत आनुमानिक ख्रीष्टाब्द 320 रु 335। तेबे चंद्रगुप्त ख्रीष्टाब्द 320 रे सिंहासन से आरोहण करिथिले। तेबे पिला माने मने रखिबो 320 ख्रीष्ट रे से सिंहासन आरोहण करिथिले। एही वर्ष ठारू भारत रे गुप्ताब्द आरंभ होइथिला। एही वर्ष ठारू तेबे गुप्ताब्द आरंभ होइथिला। एही लिच्छवी वंशर राजकुमारी कुमारी देवी को से विवाह करथिले। तेबे पिला माने मने रखिबो प्रथम चंद्रगुप्त केबे सिंहासन आरोहण करथिले एवं से काहाकू विवाह करथिले ना लिच्छवी वंशर राजकुमारी कुमार देवी को से विवाह करथिले। एहा
ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିହାର, ବଙ୍ଗଳା, ଉତ୍ତର ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ନା ବିହାର, ବଙ୍ଗଳା ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 335ରୁ 380 ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଆହ୍ଲାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖରୁ ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବହୁ କଥା ଜଣାପଡ଼େ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁ ନା ଆହ୍ଲାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। କାହା ବିଷୟରେ ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ କିଏ ଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଶେନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଏହାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ବା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ହରିଶେନ। ସେ ହିଁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ହରିଶେନ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଯଶଗାନ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରଶସ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ରଶସ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ହରିଶେନ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭଲେଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଯଶକୁ ସେ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ଗାନ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଅଶୋକଙ୍କ ଏକ ଅନୁଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଶୋକଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ଲାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ନା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଏହାଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ଦିଗ୍ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ମାନଚିତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଯେଉଁ ହଳଦିଆ କଲର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ନା 400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ରାଜ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ହଳଦିଆ କଲର ଯେତେ ବି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଓକେ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟଟି ରାଜ୍ୟଜୟ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟଜୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଆଶା କରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ କିଛି ବି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ରାଜ୍ୟଜୟ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।